अरे ये वाला मेरे को कुछ नहीं आता वो नारुतो देख के लौटा वाला खेल गया ऐसा बात नहीं है ना तो वो वैसे उसके लिए 2 बছর आगे ऐसा नहीं तो उसके लिए तो उसके टाइम को वैसे आपका पांडा दिल्ली तो 2 बार सेंस में सेम पांडा सेक्सुअल की फिर पांडा एक बार पांडा अब तो इसी गाड़ी आ गई थी ना पांडा लाइट देता था हां ऐसे है हमको दे दे वो भी ले ये देखो इसके दुकान में और ट्रेन में और तो एक चीज़ देखना जो इसका डिज़ाइन है ना वो कौन सी लेवल है तेरा तो 5 लेवल है इसका देख ভাই আপনার সাথে তো দেখা করার দরকার ছিল টাকা লাগবে বুঝছেন ওই যে ভাই টাকাটা দিতে হবে শোনেন টাকার কথা বলে সবাই দৌড় মারতেছে বুঝলাম না টাকা সবার লাগবে एक हफ्ता के लिए का चलिए আপনি পিসিতে কি কাজ করবেন? আসলে নিজে করো মানে দেখা যাক কি করা যায়। ফোন দিয়েছে কেন? এত ফোন আসতে থাক। ওয়াইফাই আছে দেখেন টেন্ডার একটা ফ্রি করা আছে এটা না চলছে না সোলার কথা তো তাহলে ওই যে 5G দিদা আরে সব তো যে আর তো লাগাই বড় হচ্ছে সিডেন বড় হচ্ছে সি